Hello guys, gamukbang kita eat. Alin tawag kinyori guys. Dahil ginatawag nga tibig or katilog. Katilog ba sila na? Oh. Katilog or tibig hay kaabura mo na iya hay ato nga samitan. Imported. Halal na suyod. Hay bukon man siguro rait makahilo ay haman niya kinabaligya. Abi samitan natin kung manami. Matamis gali. Kaya man gali ginakining nakulit pis-pis ra. Gina tuka. Ay matamis matagali. So makaraya haya sayran nyo na ako niya matamis gali. Hay. Matamis mataimaw. Hay makaray mo kung ano nga guto man ko yellowish. Ay siguro kung dai matuto hay matigaman. Hay. Manami gali. Hagaya hay kamahal tala. Mahumok ra ana nga panit kun imong panitan o don. Panami o don. Don. Hay manami mataimaw kung kanon. Hay katula ko mga unga kami. Hay may ina mata siguro nga kwansel. Katilog nga ron nga pang kuan nga ta. Kanami ana nga lasa hay ming ko